Kahit hinihingal eh. Hello mga lalabs! Good morning mga lalabs. Nandito kami sa park. Anong park to, Sally? What's the name of this park, Sally? O siya is mahadi-hadi ka. Wala maraf. Dito kami sa Abu Dhabi, nag-iikot-ikot. Guys, Dito kami sa park. Guys, maara. guys, maraf. Guys, yani Arafu Marabi? Ay, araf yani mo. Kulo dunya hada شوف يعني صح؟ في عربي معلوم عربي معلوم اسمه. اي شيء كلامي ما في مشكلة. Guys, انت معلوم من ايثيوبيا؟ ايه في ليش؟ ما في. ولا في والله مليون مرة. ሰላም ናችሁ ወይ ጋይስ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ አልሐምዱሊላህ። أنا ما أعرف بس أنا معلوم. هاي سلام عليك كيف حالكم؟ دي بس أنا أعرف. خلاص باي. Nagbabay agad. Inuubo kasi ako kaya ano, kaya balot na balot kasi mahangin. Kaya balot na balot. Dito kami sa ano. Nakalimutan ko yung selfie stick ko sa sasakyan. Ito kami. Awan ko kung saan to. Basta namasya lang kaming dalawa. Para kami mga timang. Kami lang dalawa. Malapit lang to sa airport ng Abu Dhabi, sa Sheikh Mohammed Airport. Sa Sheikh Mohammed Al Maktoum Airport. Sinong taga Abu Dhabi dyan? Baka alam nyo to. Kasi hindi nagbabasa eh. Mayroon naman dun sa entrance kung anong pangalan nung tawag dito? Nung park. Mas malamig dito kaysa sa Queen. Doon sa aming bundok ay hindi pa ganoon kalamig. Sasali sa mini ziyada barit min. ما في معلوم بس كبسة. guys ما في معلوم guys قول شو كلام أنا أقول مني بارد زيادة من أم الكوين ما في بارد سمسم شي. هي كلام أنا أقول صح. Loko to. Ayoko mahanginan yung bunbunan ko kasi ano, inuubo ako. Gala kasi. Pero late na ito ma-upload guys. Pero pagka may ano sa bahay, saka na lang pagka umakyat sa taas. Pati yung biyahe namin kagabi. Umalis kami ng bahay 10:54. Nakarating kami ng 12:49 yata. Ganun kagabi. Natulog kami alas 3 na. Diba? Kaya lalong yung ano ko, yung anong tawag nito, yung boses ko ibang iba na. Kasi puyat. Pinaubo na talaga ako tapos puyat pa. PM1 daw. وش يعني؟ Ako maktop. هي مكتوب أنا شو؟ Mga dere. Dali nga. Otherwise, hello lakin في وردة. حمراء. أحمد بيت. Same Madam Hassa Sultan. Ikot-ikot lang kami dito guys. Ikot-ikot lang kami.
Ikot-ikot lang. Babay na nga po mga lablab. Kasi, magbaklay sa amin ni Sally. O, diba? Maglakad-lakad kami ni Sally. Ikot-ikot mi din sa sa park. Bye-bye po mga lalabs. Maraming salamat sa panunood. God bless. Keep safe everyone. Merry Christmas! Good night. Say bye-bye. Masalama. Bye Bye-bye. guys. Good night. Bye. Salamat po. Sana all. Sana all. Sana all na mamasyal. Bye po! Bye-bye! Maraming salamat po. Merry Christmas everyone! I love you all guys. Maraming salamat sa panonood. Please like. Bye-bye po! Maraming salamat mga lalabs. Love you. Merry Christmas. God bless. And keep safe everyone. Bye-bye!